아 맞다 우지야. 너 밖에 나가면 네 팬들이 그냥 줄을 쫙 서 있을 수도 있다. Hello po! Hello po! Welcome to the Philippines! 나 우진 오빠 팬이에요. 아무래도 좀 수상해. 사기꾼 마약범? 다 드리거든요? 5,000 pesos. 5,000. 5천 페소? 진짜 2만 원 비싸. Kwentong 프리즈 디스카운트. libre. 아하. 진짜 정체가 뭘까? 우리를 구원하러 온 구원자? 진짜. 야, this place is expensive. 왜? Ay, 야, 너 똥꼬 헐겠다. 똥꼬? 어? OMG! Amazing! Eh, paano kung nakagat si Gabi sa labi? 병원부터 가자. Bet mo si Ujin, oh. Di no? Di ah. Naku, talaga? Pero as a fan, oo. Someday I do want to sing my own song. You look so happy when you sing. Could you come with this fine Santos? Basta ako bakla. Sa akin lahat ng mga pogi sa mundo. Sige, sa'yo na. Sa'yo na. Thanks. Santos? Abangan!